راديو 1 الأقرب إليك. C'est que c'est un vote qui va s'arrêter en temps réel. Donc là, je compte les trois gagnants. معنا l'équipe donc اللي خدمت على أبرز، معنا les associations، معنا انتوما les journalistes، ومعنا aussi جماعة نتاع اللي les fondateurs de على خاطر التونسي qui est un fameux mouvement populaire خارج سنة. تقدموا لكم جماعة. Je suis désolé que c'est le seul mot de la langue tunisienne que je peux essayer. Je suis ici 5 mois. Mes collègues, you have to teach me more Arabic, s'il vous plaît. Et en France aussi, on dit que je parle. أبرز c'est un projet des associations. Donc ما فيهش juste 17 اللي شفتهم 16 اللي شفتهم في الفيديو، في 36 جمعية بين تونس الكبرى بنزرت ومدنين. 17 ولا 16 جمعية اللي معنا اللي شفتهم في الفيديو هما اللي خطر المرحلة الثانية اللي هي بتاع الدعم المالي للبروجي نتاعهم. دونك بروجي معناتها باش يكونوا بين شهرين 5 شهور كان وفوالا. دونك الفوت تعملوا معناتها كيما شفتوا، دونك سوتاج فيديو خرجناهم صوتوا عليهم معناتها الناس الكل، معناتها سيتي ان فوت بوبليك للعباد الكل، واحنا بدنا زاد كيف العلاقات التونسي سي انيسياتيف اللي صارت مع ايراني اللي اسمها امينه. انا ايتون دون لا كوميونيكاسيون اون سي روندو كونت اللي بعد لا ريفولوسيون صاروا برشا دي انيسياتيف باهيين كيما راهو فيهم اليوم، مي باغ كونتر au bout d'un certain moment صار هكا relâchement صغير. دونك جينا نشوفوا قلنا كيفاش نجموا نعاودوا نغوستيو هذا الحكايه، كيفاش نجموا نعاودوا نعطيو شحنه معنويه ايجابيه كل سواء لي اسوسياسيون ولا المواطن العادي اللي يحب يعمل حاجه باش يخدم تونس ما فيه. Et c'est là on a commencé à faire des recherches sur internet. وفما كان كذاك لي فيديوهات واللي كان تاع تاكسيست اللي يوصل ليزانديكابي بلاش والحجام اللي حجم الرجال الكبار بلاش اكسترا. دونك قلنا تيان هاو فما توانسه معناها يعملوا في حاجات صغار مش بالضروره حاجه كبيره ولا حاجه اللي تستحق برشا لوجيستيك ولا برشا امكانيات، واللي قاعدين يبدلوا في الكوتيديان نتاعهم محليا ولا حتى على شيل ميكرو ولا ماكرو. دونك قلنا خلي العباد هذوما اون كومونس ا اون بارلي، خلي رجعوا للشحنه المعنويه هذيك. Donc on a commencé à en parler et la page طلعت d'une manière exponentielle. Donc il y a eu برشا هكا عباد اللي قالوا لنا باهي سي انتريسون فينالمون توريونا Je m'appelle ambassadeur Tunsi, c'est-à-dire qu'on coordonnera dans le futur des actions communes qui est née du vouloir du British Council. ما نكفوش juste في الفinancement ولا في les formations ولا في le coaching ou les associations, mais on tient à ce que plus tard elles restent actives sur le terrain et des objectifs de passer du virtuel au terrain. Donc Inch'Allah vous verrez plus tard des actions communes chez Silo Mobineta. Inch'Allah. Donc nous avons la phase de vote. Donc Ali Ayari, c'est un British Council. Le programme Obrez consiste à donc travailler avec des associations. C'est un réseau en partenariat avec Jamaïti et Jasmine Foundation.
من برشا جمعيات خلطنا ال 36 on les a filtrés. Les 36 هذوك مقدموا des projets pour financement. On a attribué donc un financement plus un coaching et une formation à 17 منهم. Mais les 17 هذوك malheureusement واحدة ما خلطتش تصور فيديو. 16 عملوا des vidéos. عملنا une plateforme de vote en ligne où les internautes ينجموا يصوتوا la meilleure vidéo de présentation نتاع l'association هذيك. Donc اليوم l'événement اللي هو entre un événement et une conférence de presse وقف الفوت مع مساعتين بالضبط lors du début de l'événement où lui siégeait où il a déclaré شكونهم les gagnants. Donc c'était un peu la nouveauté par rapport aux autres votes. Donc les 3 associations gagnantes vont être parrainées par على خاطرك تونس اللي هو un mouvement populaire اللي يشجع les initiatives citoyennes جمعيات etc. Et donc chaque gagnant va bénéficier d'un pack de communication et d'un pack PR, relations presse. Le pack communication fait le logo, le charte graphique, etc., des flyers, etc. باش ينجموا يعاونوا جمعيات يخدموا sur le terrain. و le pack PR باش يعطيهم plus de visibilité, de notoriété مع les médias, باش يعملوا une tournée radio, des radios locales, des médias locaux, etc. selon البلايص خاطر هما الجمعيات اخترناهم من برشا بلايص. Donc تونس مدنين وبنزرت. Grand Tunis, bien sûr, qui est Tunis, c'est le Grand Tunis, Ben Arous, etc. Rien. Voilà. Donc, le vote dès le 27 janvier 2017, وقف اليوم مع مدى ساعتين وباش نعطيكم les résultats le troisième, بعد le deuxième وبعد le premier avec le nombre de votes. Merci. يعطيك الصحة. قمة الشفافية. 63 صوت رؤية association tunisienne pour la citoyenneté et le volontariat. Bravo. التطوع وتركز على البخار والتشاركية يعني فماش جماعة تنفذ وجماعة تتبع فماش شغلنا معناتها باش نحكيو على الفازة الثانية نتاع البروجي نتاعنا نعرفوا اللي جو ambassadeur avec Tunis. C'est un grand pas. مش مستانس مرحبا بكم ساعة الناس الكل فرحان ياسر اللي قابلنا يعني مش فاز يا عمر قبل كل شيء من لي زوبجيكتيف نتاعنا في الاسوسياسيون ومعناتها فرصه الفوت هذايا كونوا ورينا اللي برشا جون من الاسوسياسيون نتاعنا موتيفي على الفوت هذايا معناتها وما يحبوش يخسروا معناتها يحبوا ديما يبدلوا في الاسوسياسيون وكل شيء. باسمي الشخصي نحب نشكر عمر برشا ريسبونسابل بروجي في الاسوسياسيون برافو تصفيق عليه. كيف العباد نتاعك الكل كيما مصعب كيما مريح حمزه ريسبونسابل كوميونيكاسيون في الجمعيه التونسيه للمواطنه والتطوع رؤيه تنشط في المحمديه من ولايه بن عروس. الاهداف نتاع الجمعيه نتاعنا ان نمنوا بشباب قوتوا ان نمنوا بوطن قوتوا في شبابه معناها بلاش لي جون تونس ما تنجمش تقدم وما نجموش نقدموا احنا بلاش لي جون نتاع هذاك علاش المنخرطين نتاع في الجمعيه نتاعنا يكون ديما سنهم بين 18 و 35 سنه نخدموا على الجوفرنانس لوكال على المواطنه على التطوع. خدمنا اليوم الدولي للشباب نعملوا في لي فورماسيون في الجوفرنانس. كيفاش ترى وضعيه الشباب باسكو يعني ما في الجمعيه نتاعك تنجم تصلح برشا حاجات كيما شنو مثلا؟ بيان سور احنا الجمعيه نتاعنا تنشط في المحمديه دونك والمؤسسين نتاعها من المحمديه واللي جون اللي تخدم في الجمعيه كلهم من المحمديه دونك فاهمين التيران نتاعنا مليح. براتيكمون ولاد حومه كلنا جون نفهموا بعضنا نعرفوا بعضنا دونك سهل كونه نحكيو مع جون غادي وان ندمجوا في الامور هذه. في كلمه كيفاش ظهر لك المشروع تاع بريتش كانسل ابرز؟ مشروع ياسر طيارة اللي هو يظهر في الخدم نتاع لي زاسوسياسيون الصغار اللي ينشطوا في المحمدية في بن عروس في الموروش في اللحوم الشعبية براتيكمون ما تلقاش جمعيات اصواتهم واصله باركونتر اللي هما يخدموا في خدمه باهيه على الاخر. اوبرس سي ان بروجي ياسر طياره اللي قاعد يوصل في صوت الجمعيات هذوما
que ce soit في الكوتشينغ que ce soit في الكوميونيكاسيون دونك بروجي ياسر مزيان. Deuxième prix, je l'appellerai bien. Association Aide-moi à prendre avec 997 votes. Aide-moi à prendre, allez, venez sur scène. Allez, aide-moi à prendre. Je l'appellerai bien. اللي هي جمعية تربوية اجتماعية ثقافية تخدم مع التلامذة في المناطق المنشئة في تونس. نحاول تحسين المستوى التعليمي و en même temps تحسين نتاع l'état والانفراستركتور نتاع لي زيكول، خاطر ما نجموش نحكيو على مستوى تعليمي وابسط المقاومات نتاع الدراسة ما فماش. دونك المشروع باش يبدا في معناها الفاز الأولانية إنه هو باش تصير ستيل كونفيرونس باش يجيو دي جون سكسس ستوري في دي دومين معينين باش يقدموا الاكسبيريونس نتاعهم للتلامذة هذوما. حبيت نقول إنه الفرصة اللي عطات لنا أبرز باش نوصلوا الخدمة نتاعنا اللي عندنا معناها ناس عندها سنوات تخدم في حاجة ما ماهيش توصل فيها للعباد، دونك فرصة حلوة وإن شاء الله. عسلامة، إشراق جليتي، كاتبة العمل جمعية عاوني نتعلم اللي هي جمعية تربوية ثقافية اجتماعية تخدم في المدارس في المناطق المهمشة في تونس. دونك نحاولوا باش نحسنوا المستوى التعليمي نتاع التلامذة هذوما و ميم طون الوضع الاجتماعي نتاعهم والانفراستركتور نتاع لي زيكول. شنو أهدافكم من خلال برنامج أبرز؟ البروجي اللي باش نخدموا فيه مع أبرز هو اسمه Let's Change اللي هو يتمثل في إنشاء فضاء نتاع أورينتاسيون سنسيبيليزاسيون كرياسيون للتلامذة في ليسي سكوندير. دونك البروجي باش يكون فيه دو فاز. الفاز الاولانيه اللي هي لي زاتوليي دو با اللي باش يشاركوا فيهم التلامذه كل مره على في تيم معين كيما لا فيولونس كيما لا دروغ كيما السوسيتي سيفيل. وفما الفاز الثانيه اللي هي باش تصير الكرياسيون تاع الكلوب دو تياتر اللي باش يخدموا عليه التلامذه وفي اخر دو موا باش يخرجوا الخدمه نتاعهم. وزاده فما التلامذه باش يتمتعوا بدي فورماسيون تو سكي كومونيكاسيون ليدرشيب باش هما من بعد ينجموا يكملوا ينشطوا الكلوب هذايا وحدهم او ميم طون باش تصير الانتغراسيون نتاعهم في السوسيتي سيفيل بحضور برشا جمعيات باش يكونوا حاضرين معنا وباش يقدموا الخدمه نتاعهم. Face au premier prix. Donc, le premier prix اللي هذا صار 1036 سنت. سبعة تحكيوا لنا شو عملتوا بربي في جبتوهم نحب نسألها البارح لليوم كيفاش جاوبت؟ خاطر البارح كانوا 900 واليوم ولاو 1000 البارح 500 والبارح 500. alors هي جمعية جمعية العمر نتاعها بين 16 و 30 سنة. مغرومين بجربة ومغرومين بتونس بيان سور. المشروع نتاعنا مع أبرز جيت فكرته من خلال أن لقينا الشباب في جربة للأسف في الجنوب يعني عامة مش معناش برشا شباب. شكون سأل كيفاش عملنا؟ هذا برشا حضرنا على العطاء نتاعنا كل واحد يجيب 50 صوت واللي يبعث لاصحابه لازم يبعث له اللي هو صوت. ايش عملتوا في النص ساعة اللي فاتت؟ النص ساعة اللي فاتت نفس الحكاية. ثلاثة لقاكم 1000 شو عملنا؟ 1036. ديجا عملنا فيديو، عندنا صورنا فيديو في اللوكال نتاعنا وبعثناه لاصحابنا الكل وبارطاجيوه. عندنا دي باج في جوه بس اذا بعثنا لهم قلنا لهم اكيد تهبطوا. عندنا شغل عندنا مش لا ما عملتوش بركاجات مش لا لا ما نحكيوش ديجا كلموني الاربعة مع الصباح يسالوا فيه معناها قاعد تبعث اصحابك ولا كلموني 6 تاع الصباح ما نحكي لكمش انا في تونس وما في جوج راح يصيروا ليلة ديجا في الفيديو عقدنا جا تعطينا 50 صوت يا اخي ما جاش. مسيو تشرفنا بيك برشا. مبروك عليكم. انا محمد ايوبي جمعية رضا الوليد. الجمعية متاعنا تخدم في البديلة والتنمية المحلية. جمعية
تغلب الأعضاء نتاعها شباب الأعمار ما بين 20 و 25 سنة. بالنسبة للأهداف نتاعنا نحاولوا معناها نحافظوا على الموروث الثقافي نتاع جربة، معناها ونحاولوا نساهموا في التنمية المحلية في الحكاية. بدأت فورماسيون في الكوميونيكاسيون، عملنا فورماسيون في الكوميونيكاسيون، ومن بعد معناها قالوا لنا نصبوا معناها ايدي بروجي، معناها فكرة مشروع وما بين 36 جمعية اختاروا 16 جمعية اللي احنا كنا ما بيناتهم 16 جمعية. الإيديا نتاع المشروع هذايا بتتكون في أن باش نحاولوا نخدموا على الشباب، باش نحاولوا نختاروا 30 شاب اللي عندهم مواهب واللي يفوتوا معنا الحظ باش يطوروا المواهب بتاعهم. نجيبوا لهم عدد شباب كيف نحن معنا في المجتمع المدني اللي نجحوا خدموا نجحوا باش يكونوا معنا كمثل معنا يقتدى به، ومن بعد باش نحاولوا نكونوهم شويه في العمل الجمعياتي، كيفاش يلزم يعملوا، كيفاش يكونتاكتوا الادارات، كيفاش كذا. بعد نخلوا لهم يومين 3 ايام باش يحاولوا ينفذوا المشاريع نتاعهم، باش يحاولوا لي زيدي اللي جابوهم معاهم معنا ينفذوهم، ونعاودوا نتقابلوا باش نقيموا التجربه نتاعهم، شنو الصعوبات اللي لقاوها، شنو اللي مشى لهم، شنو ما مشالهمش، نصلحوا لهم الحاجات الغالطه. بعد ان شاء الله باش نحاولوا نشوفوا لهم تمويل للمشاريع نتاعهم، معناها اللي نلقوه معنا مشروع باهي باش نحاولوا نلوجوا لهم على تمويل المشاريع نتاعهم. شروط باش الانخراط الانخراط يكون الشاب ما بين 16 و 35 سنه، يكون حامل لفكره معناها ايدي مهما كانت، معناها يحب يعمل تياتر، موسيقى، مسرح، اللي يحب معناها الفايده. اخترنا ليتام اللي هما الكولتور والانفيرونمون والباتريمون، معناها باش يخدموا عليهم، وان شاء الله نلقوا افكار باهيه اللي نجموا من بعد نحاولوا نشجعوا شباب الجدد، معناها خاطر ناقصه شويه، حنا حسيناه الشباب في جربه وفي الجنوب ناقص معناها في العمل المدني وفي تسكي العمل التطوعي. حاولنا معناها بالتجربه هذه انه نشجعوه ونعطوهم المثال معناها كيفاش احنا وصلنا خدمنا وصلنا، هاو اجوا حتى انتوا واخدموا وتنجموا توصلوا، معناها يا تعملوا جمعيه وحدكم يا تدخلوا معنا كما تحبوا معناها. يعطيك. Voilà. Merci. D'abord, j'applaudis très très fort, bien sûr, ces 3 vainqueurs. Le cabinet Stratégie Conseil que j'ai le plaisir de diriger depuis 20 ans maintenant en Tunisie et travaille avec le British Council depuis plusieurs mois, et on est absolument content, c'est un petit mot, on est absolument enthousiasmé de travailler avec eux pour le bien de jeunes associations émergentes. Et donc, encore une fois, un très très grand bravo. De quoi matin, hier, on a fait des réunions, ils étaient absolument enthousiasmés de cette journée où on allait enfin mettre en avant la jeunesse tunisienne qui, dans mon avis, à mon avis personnel, n'est pas assez représentée dans toutes nos instances. Donc bravo à British Council et bravo à toutes les associations pour vous mettre en valeur. C'est vous le futur de notre pays. Et quand on voit la qualité que vous avez, la qualité que vous rayonnez, je me fais aucun souci pour la Tunisie du futur. Bravo, bravo, bravo. Je laisse la parole à Yosser. Elle va juste vous dire un petit mot en arabe, comment elle va bientôt donc se mettre en rapport avec vous. C'est pas l'idéal. On va tout faire pour la stratégie Conseil Tunis, comme toutes les radios, sur les plateaux télé, pour faire connaître un maximum les projets TEACOM. Et merci au British Council, Box, au Bureau Zarakat Tunsi, les journalistes, c'est grâce à vous qu'on peut aider ces associations. Et bravo à toutes les autres associations qui ont participé. Voilà. Alors, évidemment, je finirai juste par un grand merci à la presse. Alors ne vous inquiétez pas, vraiment, je dis un merci spécial à tous nos amis journalistes qui sont là. Et il y en a beaucoup qui se sont excusés, qui avaient d'autres événements, mais ils m'ont tous promis de passer le communiqué de presse. Parce que donc, comme vous le savez, il y a un communiqué de presse qui est passé, ça fait à peu près 3-4 jours, un petit peu plus même. Et là, cet après-midi, donc, il va y avoir un autre communiqué de presse qui va être diffusé à l'ensemble de la base de données, où on va pouvoir justement expliquer qui sont les 3 associations qui ont gagné, et donc comment on va pouvoir les aider. Je crois que maintenant, je vais passer la parole à Akram. Voilà. Merci Eric, merci Youssef. Voilà, tout ce qui va vous permettre, comme tout n'a pu
تمدياتيزيو اي لاسوسياسيون نتاعكم اي لي زاكسيون نتاعكم pour recruter des volontaires ولا finalement باش نعرفوا اللي قاعدين تعملوا فيه tout simplement باش Merci. Donc on approche de la fin. Hamnati Kelma al-Rada elle remercie plein de monde parce qu'on a plein de monde à remercier, donc vous les journalistes et les associations. Donc كما قلت نشكر أول حاجة nos participants جماعة أبرز الكل اللي جاوا واللي ما ربحوش واللي ربحوا كما قلت لكم قبل راكم كلكم رابحين الخدمة اللي تعملوا فيها معناها ça nous fait plaisir احنا بيدنا باش نكونوا معكم فيها. ميرسي كيف اللي جاوا من بعيد ومن قريب ومن كل بقعة. ميرسي لي جورناليست كيف زاد جبناكم تعبناكم اليوم في القوي كما نقولوا مرحبا بكم. ميرسي بوكو. Merci à nos partenaires de l'équipe, le gouvernement ou l'Union européenne. Merci à nos partenaires qui sont معنا من الأول جمعيتي اليوم تسقط avec et Jasmine Foundation qui sont là, je vois oui elle. Et Kif ma remerciement. Merci à ceux qui nous ont donné l'espace. Exactement. Si bel espace. Madame Najouine. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Sarah qui me choisit دار الثقافة franchement من الحاجات اللي نحموا بهم باش يكونوا إن شاء الله كلهم هكا يكونوا اوفير يكونوا معناتها كيما تشوفوا معناتها نظاف وحلاوة وكل شيء. دونك بون كوراج يعطيكم الصحة مدام نجم اللي هما زاد كيف معانا في البروجي أبرز جمعية كولتور بور توس ستار مرحبا إلى بعدين في الكافيه. دونك لو بروجي دونك ستار كان في سياح الساعة مبروك لبروجيوات بالحق والناس الكل حتى الناس الكل اللي شاركوا والكل شفت انا لي 16 فيديو والكل يعطيكم الصحة بالحق فريمون الكل برشا انرجي وهذيك اهم. مرحبا بيك مدام نجوى رئيس جمعية ثقافة للجميع. مدام نجوى شنو احساسك وجمعيتك معناها ما ربحتش؟ لا ربحت. كيفاش تقولي ما ربحتش؟ كيفاش؟ ما جيناش الاولانيين ما جيناش الثانيين ما جيناش الثالثين اما ربحنا كل شيء. ربحنا بروجي نخدموا عليه بروجي مع شباب بلاد بروجي نخدموا عليه مع شباب. ربحنا ان جروب كيما نقولوا احنا انتوزياست. ان شاء الله البروجي نتاعنا يكمل وان شاء الله لو 14 جونفي العباد هذوما اللي تشوف فيهم الكل باش يكونوا حاضرين والصحافه والكل اللي هو سي امباك نتاع كوميونيكاسيون سور معناها كل جمعيه تطمح انها تربح الفاك كوميونيكاسيون باش تعرف وباش خدمتها تبان. اما سنونتاج حتى احنا خدمتنا باينه عندنا ديزارتيكل على الجورنال اليوم بركه عندنا ارتيكل في الصريح خرج على البروجي نتاعنا كيما مثلا عندنا ارتيكل تكتب في الجرايد الالكترونيه كيما وزاره الثقافه اون فان كونت اعترفت بالخدمه اللي نعرفوا نعملوا بها مش اعترفت الكلمه ماهيش في محلها. وزاره الثقافه من قدرت المجهود اللي تعمل فيه الجمعيه سورتو اللي هي الجمعيه تسمى هي وزاره الثقافه بريسك حاجه واحده. تندوني انا كيما نكون رئيس الجمعيه انا مدير دار الثقافه زياده. مدام نجوى كنت تحكي لي شويه على الاهداف نتاع الجمعيه نتاعك. جمعيتنا اسمها على جسم اسمها الثقافه للجميع. انا نحب نخرج بالثقافه من الحيوت المسكره الببليك الكل نخدموا من اجل ثقافه القرب. نحبوا نخدموا في الحوم في المدارس في البطح في اللي فين تحب. اسونسيال بالنسبه لنا احنا انها الثقافه تكون طريقه للتفكير وطريقه للتفاعل بين العباد فهمت. وبالثقافه راهو بالثقافه فقط نرتقي بالثقافه نوصلوا للاهداف نتاعنا الكل سواء اهداف اجتماعيه والا سياسيه والا كل الثقافه اللي نعتمدوا عليها. مدام نجوى شنو ميساجك للشباب؟ جمعية تبارك الله عنها دار الثقافة وطارق الشباب جمعية الثقافة للجميع إن شاء الله مرحبا بيبنا مفتوحة لاستقطاب الشباب الكل. في عوض أنا ديما نقول في عوض شاب يقعد ضايع قاعد قدام دار الثقافة ولا في قهوة ولا في غيره راهو العمل الميداني هو اللي ينحت الشخصية. العمل والاحتكاك بالآخر وهو اللي يأثر على شخصيته وهو اللي يأثر من يأثر لك حتى على حياتك العملية بعدين.
انا مثلا والله معناها يا حبذا مثلا بن عروس تكون شبيبه نتاعها بصفه خاصه ناشطه. انا نشوفها تنشط في بقايعه اخرى وما تنشطش في بن عروس. مرحبا بكم، راهو بيبان سواء كجمعيه ولا كدار ثقافه مفتوحه، وان شاء الله تلقاو برشا برامج اللي تحبوها وتهتموا بها. علي et tous ceux éminents de l'équipe qui marchent même sur la piste, bah oui, voilà. Bon, bah toute l'équipe, tout le monde, Vive, Zara Kamal, aussi. Box qui sont aussi, qui font partie de l'équipe aussi. Eric, Youssouf. Vous invitera très bientôt. Voilà, vers la réception, petite réception.